अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुजरिम कौन और मेरा नाम है सबीउल हसन खान। आज हम लोग थाना डोडाला मौजूद हैं। थाना डोडाला की हदूद में चंद रोज़ कबल एक दोहरे कत्ल की वारदात पेश आती है। गैरत के नाम पर एक लड़की और लड़के को कत्ल किया जाता है। ये कत्ल किसने किया है और क्या मौका था, क्या वजह बनी कि बादिन नज़र में तो मुबैना तौर पे गैरत के नाम पे ये कत्ल बताया गया है। पुलिस इस कत्ल को किस तरह से देखती है, मुलजिम इस कत्ल के गिरफ़्तार हुए हैं या नहीं, इस बारे में हम पुलिस से जानेंगे। लेकिन सबसे पहले मुद्दईयान से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि वाक़या हुआ। मकतूल हसनैन रज़ा के भाई इस वक्त हमारे साथ हैं, जिनकी मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज है, और उनके कुछ दीगर अजीज़ भी हमारे साथ हैं। उनसे भी हम बात करते हैं और जानते हैं कि असल में माजरा है क्या, क्या ये गैरत के नाम पे कत्ल है या कोई और मामला है। आपका नाम जी? तारक महमूद। तारक साहब कितने रहंदे हो? मैं जी 17 ਚੱਕ ਰਹਿਣਾ। 17 ਚੱਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਗਏ 3 ਤੋਂ 4 ਸਾਲ। 3 ਤੋਂ 4 ਸਾਲ। ਕੀ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੈਂ ਜੀ ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ ਕਰਨਾ। ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਹਸਨੈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਤਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤਕਰੀਬਨ 7 ਸਾਲ 8 ਤੋਂ। 7-8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਸਨੈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਵਾਲदैन ਹਸਨੈਨ ਦੇ? ਵਾਲਦ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵਾਲਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਸਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਗੋਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹਸਨੈਨ ਲੈ ਪਾਲਕ ਆਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕੀ ਮਾਜਰਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਇਹ ਭਾਈ ਹਸਨੈਨ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਧਰ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਸਨ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਬਣਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਜਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਸਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ 1-2 ਦਫਾ ਸੱਦ ਕੇ ਮਸਨ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1-2 ਦਫਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਫਿਰ ਸਮਝਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਗੱਲ। ਅਖੀਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਨ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਤੋਂ 3-4 ਮਾਹ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। 3-4 ਮਾਹ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਮਸਨ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਵਾਪਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮਸਨ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਮਸਨ ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਦੂਸਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਉਸਮਾਨ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਅਕੀਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਭਾਈ ਹੈ ਵੱਡਾ ਬੂਟੇ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿ 10 ਮਿੰਟ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵੇਟ ਕਰ, ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਹਿ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਲਝਾਉਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ 10 ਮਿੰਟ ਕੀ 5 ਮਿੰਟ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਬਿਆਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਨੇ, ਨਾਲ ਮਸਨ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਨੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਥਾਣੇ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਥਾਣੇ 'ਚ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ, ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ 10 ਵਜੇ ਕੋਲ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਫਿਰ ਹਸਪੀਟਲ ਗਏ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਰਹੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਉਸ 3 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ, ਫਿਰ ਘਰ ਲੈ ਗਏ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹਾਈ ਖਰਾਬ ਆਈ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਹਸਨੈਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਸਤਾ ਠੀਕ? ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਹਸਨੈਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਔਰਤ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਚਾਲ ਹੀ ਐਸੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣ ਦਿੰਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਅੱਗੇ ਸੀ, ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦੇ ਭੁੱਲੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਤਲਾਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਸਨ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਈ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਸਨ 2-4 ਦਫਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਗਰ ਬਿਲਫਰਜ਼ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੁਦਈ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, FIR ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਹੁਣ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਚਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਕੀਲ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ? ਇਹ ਸਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਮਸਨ ਇਹ ਹੀ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ
ਜੇ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਬੂਟੇ ਦੀ ਕਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਮਝ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੂਟਾ ਕੀ ਆਖਦਾ ਈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੀ ਗੱਲ? ਬੂਟੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 10 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹਾਦਸਾ ਹੈ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ। ਲਹਿਜਾ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ? ਬੂਟੇ ਦਾ ਲਹਿਜਾ ਸਖਤ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਹੈਗਾ ਸੀ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਪਹਿਲੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, वारदात करके उन्हें कॉल की थी। हसनैन इनके घर पे रहता था मकतूल, और अब ये जो बात बता रहे हैं बिल्कुल वही FIR में भी उसका इंदराज है, और इस सारे ही वारदात के पीछे स्टोरी भी यही है कि यही सब कुछ हुआ है। अब 2-3 चीज़ें इन्होंने बताई हैं। एक तो ये कि इस वारदात होने से पहले जो कातिल है उसके भाई की कॉल आती है, बड़े भाई की, जिसका नाम बूटा है। बूटा इन्हें कॉल करके कहता है बड़े सख्त लहजे में कि अभी 10 मिनट में तुम्हें पता चल जाएगा, ये आया है हमारी तरफ, हम इसको देख लेंगे। तो ये जवाबन ये कहते हैं कि भाई अभी कुछ ना करना, हम आते हैं वहाँ पे, हम 5 से 7 मिनट में हम वहाँ पहुँच रहे हैं, तो बैठ के इस मामले को बैठ के इसका तस्फिया करते हैं कि ये बार बार ये क्यों हुआ सब कुछ। तो जब ये वहाँ पे जाने के लिए निकलते ही हैं, घर से निकलने से पहले ही इन्हें किसी उसी गांव से ताल्लुक़ रखने वाले किसी शख्स की कॉल आती है। वो बताते हैं कि भाई अब आने की ज़रूरत नहीं है, या अगर आना है तो किसी और रंग में आना, किसी और तरीके से आना, क्योंकि भाई आपका जो है वो कत्ल हो चुका है। और फिर ये बजाय इसके कि वहाँ जाने के, सम्मिदी झोंक जाने के, ये थाना रोडाला पहुँचते हैं। SHO साहब एजाज डार साहब को ये अपनी सारी सूरत हाल बताते हैं। एजाज डार साहब को चूँकि पहले ही ख़बर हो चुकी होती है, टीमें मूव कर चुकी होती हैं, तो ये फिर SHO साहब इनको कहते हैं कि भाई आप यहीं रुकें, बजाय इसके कि इस मामले को ये मामला कोई और रंग इख्तियार करे, मज़ीद कोई झगड़ा हो, कोई लड़ाई हो, यहीं पे इंतज़ार करें, यहीं सारा मामला होगा। अब हम डेड बॉडी मंगवा लेते हैं, जो होना था वो हो गया है। और मुजरिमान तक कैसे पुलिस पहुंचती है ये हम कहानी पुलिस ही से जानेंगे। एक और भाई हैं हसनैन के हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि उनके इल्म में ये सारा मामला कितना था। तो पता ही जी ये सारे मामले था कि मामला चल रहे हैं जी। एक्चुअल तो मैं ये जब शादी हुई है ना उस्मान की, मैं इधर था ही नहीं। अच्छा। मैं आउट ऑफ था, लेकिन जो लड़की के घर वाले जितने भी मेम्बरान हैं वो मुझे जानते तक भी नहीं है। ऐसा इत्तेफाक है कि 3.5 साल ये शादी चली है, सिवाय लड़की के उसके घर के किसी मेम्बर को आप मेरे सामने ले आए ना तो आप उनसे कहें कि ये हसनैन का भाई है, मुझे लगता है कि वो ये इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कि ये छठा भाई है इनका। उनके नोटिस में ये है कि शायद 5 भाई हैं, क्योंकि इत्तफाकिया भी आज तक मेरी उनकी कोई मुलाकात हुई ही नहीं। अगर मैं घर में पे भी नहीं थे, ठीक है, यानी कि मैं था नहीं, मैं आउट ऑफ था, लेकिन उसके बाद अगर मैं घर में था भी तो जब ये आए हैं फिर भी यानी कि इत्तफाकिया मुलाकात हो ही नहीं सकी इनके साथ मेरी। यानी कि जब सिर्फ जो वो मेरी भाभी थी शाजिया उस्मान की जो मिसेस थी, वो सिर्फ मुझे जानती हैं कि जी ये महमूद इनके भाई हैं। उस्मान मुझसे छोटा है, उससे छोटे डॉक्टर साहब हैं, उनसे सबसे छोटा जो है वो हसनैन है। हम 6 भाई हैं। तो ये जो सारा केस है, ये जिस दिन ये मामला होता है ना, मेरे ख्याल से आई थिंक 11:15 बजे एग्जैक्टली कॉल सबसे पहले तो बूटा ने कॉल की उस्मान को। उस्मान जो मेरे भाई हैं वो इंटरलोब में होते हैं, खुर्लिया वाला में ना, वहाँ पे वो जॉब करते हैं। उनको उन्होंने कॉल किया तो उस्मान ने कहा कि चलें यार, मैं बड़े भाई हैं मेरे, मैं उनको कॉल करता हूँ, वो उधर पहुँच के आपके साथ बातचीत करते हैं, उधर बैठ के इस मामले को देखते हैं। उस्मान ने कॉल की है मेरे जो बड़े भाई हैं रोशन, उनको कॉल की 12:05 पे। उसके बाद तारक भाई के नोटिस में ये केस आया, इन्होंने फिर मुझे कॉल की कि आप किधर है। मैं उस दिन घर ही था, यानी कि लाहौर से मैं 1 दिन पहले आया हूँ। मैं उधर हमारे साथ ही सैयद वाला सिटी है, मैं उधर बैठा हुआ था। इन्होंने मुझे कॉल की कि किधर है महमूद। मैंने कहा यार मैं सिटी में हूँ। तो इन्होंने कहा कि मुझे आपसे कोई ज़रूरी बात करनी है। मैंने कहा यार जिधर मैं बैठा हूँ आप इधर ही आ जाएँ। ये वहाँ आगे मेरे पास, इन्होंने कहा कि यार ये मामला है, मुझे इस तरह ना कॉल आई है उस्मान की। मैंने इनको कहा, मैंने कहा यार ये रिश्ता भी आपने ही किया था, आप उनके साथ आपके रिलेशन सही हैं, मुझे तो वो जानते भी नहीं। तो मैंने कहा आप जो लड़की का बड़ा भाई है, जो मेन कोई 1-2 बंदे हैं, नदीम है या बूटा है, मैंने कहा आप उन्हें कॉल करें, उनको एंगेज करें, उनको कॉल करके कहें कि भाई हम सैयद वाला से निकल रहे हैं। जस्ट गाड़ी पे मैंने निकलना था, 20 से 25 मिनट में मैंने इनके घर पहुंच जाना था। मैंने तारिक भाई को कहा कि आप बूटा को कॉल करके इन्फॉर्म कर दें कि हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं
انہوں نے کوئی بھی ایسا ویسا مسئلہ نہیں کھڑا کرنا یا کوئی پرابلم ریزولوشن نہیں کرنی. ہم یہاں سے نکلتے ہیں وہاں آ جاتے ہیں, بیٹھ کے بات کرتے ہیں, جیسے یہ ایگری کریں گے نا ہم لوگ اسی پہ رلائے کریں گے. لیکن جب یہ طارق بھائی نے اسے کال کیا نا بوٹا کو کہ یار ہم لوگ یہاں سے نکلنے لگے ہیں, آپ نے کوئی انیکشن کوئی ایسا ویسا نہیں کرنا, تو بوٹا نے انہیں کہا کہ جی آپ کو ٹھیک 10 منٹ کے بعد پتہ چل جائے گا کہ ہم کرتے کیا ہیں. ابھی ہم لوگ سید والا سٹی سے نکلے ہیں, ہمارے نا ادھر ہے وہ ٹھٹا نور کا, مطلب بوٹا پہلے کال کرتا ہے عثمان کو جو ان کا بہنوئی ہے. عثمان کی کال آتی ہے, میرا جو بڑا بھائی ہے روشن اس کو, اس کے بعد طارق بھائی سے بات ہوتی ہے. طارق بھائی نے مجھے کال کی, میں نے اس کو کہا ہے کہ یار آپ بوٹا کو کال کریں کیونکہ وہ گھر کا سربراہ ہے, بڑا ہے, آپ اسے اس چیز سے منع کریں کہ یار اگر کوئی ایسا ویسا معاملہ ہے بھی نا وہ اس چیز کو روکیں ذرا, ہم لوگ آ رہے ہیں ادھر بیٹھ کے جیسے وہ کہیں گے نا, بڑے بڑے بیٹھتے ہیں اس معاملے کو ڈسکس کر کے معاملہ ریزولو کر لیں گے. طارق بھائی نے جب انہیں کال کیا بوٹا کہ جو ہے نا آگے سے یہ ڈائلاگ تھا کہ بھائی آپ کو ٹھیک 10 منٹ کے بعد اطلاع ہو جائے گی کہ ہم نے کرنا کیا یا کر کیا دیا یا کرتے کیا ہیں. لیکن جو اس کا لب و لہجہ تھا نا, یہ جو اس کا انداز گفتگو تھا, اس سے یہ صاف ظاہر تھا کہ انہوں نے یہ سارا کر کے کال عثمان کو بھی بعد میں کی, آلریڈی وہ یہ مرڈر کر چکے تھے. یہ سارے عثمان کو کال کرنے سے پہلے بھی یہی لگ رہا تھا ہاں, کیونکہ عثمان نے مجھے بتایا نا جب میری عثمان سے بات, عثمان نے کہا کہ بوٹا کا جو انداز طارق کے ساتھ ہے بات کرنے کا, اسی انداز میں اس نے مجھ سے بھی بات کی ہے. تو بوٹا کے انداز سے تو یہی لگتا ہے کہ انہوں نے مرڈر پہلے کیا ہے, کال انہوں نے بعد میں کی ہے, کہ جب صرف ان کے نوٹس میں دیں کہ جی یہ ہے. تو ہم لوگ ابھی وہاں سے گاڑی پہ نکلے ہیں, طارق بھائی اور میں, ایک اور ادھر ہمارے دوست ہیں ان کو میں نے ساتھ لیا. تو ہمارے نا وہ سید والا سٹی سے تھوڑا آگے جائیں, کو 5 کلومیٹر ٹھٹا نور کا گاؤں ہے. میں ابھی وہاں پہنچا ہوں, جو ان کو پھر ادھر نا گاؤں کا ایک بندہ ہے, ان کی کال آ گئی طارق بھائی کو. انہوں نے کہا کہ یار وہ جو آپ کا ادھر لڑکا تھا نا آیا حسنین, وہ لڑکی کو اور لڑکے کو تو انہوں نے مرڈر کر دیا, اور ادھر پولیس پہنچ گئی ہے اور عوام اکٹھی, یعنی کس طرح کا عالم ہے. تب تک پھر ان کو کال آ جاتی ہے, یہ جو ہمارے ادھر انویسٹیگیشن ہے ولی محمد صاحب, انہوں نے کہا کہ یار موقع کی نزاکت دیکھتے ہوئے نا آپ لوگ ادھر نہ آئیں, آپ تھانہ آئیں, ہم لوگ ادھر آ رہے ہیں. تو ادھر سارا معاملہ, تو ہم لوگ پھر ادھر جانے کے بجائے وہاں سے ریٹرن گار ہوئے ہیں. وہاں سے ہم لوگ 6 سے 7 پرسن جو ہیں ادھر تھانہ آ گئے, ادھر ڈیڈ باڈیاں آئی ہیں ادھر ہماری. پھر اس کے بعد FIR, پہلے تو وہ ڈبل گیم کرنے لگے تھے بوٹا صاحب, کہ وہ کہہ رہے تھے جی مدعی بھی ہمیں بنائے, ملزم ان کو بنا دیں. وہ تو پھر ہم لوگ موقع پہ پہنچ گئے. میں یعنی کہ ان کو میں نے کہا کہ طارق بھائی کو میں نے کہا یار قتل بھی ہمارا بھائی ہوا ہے اور مدعی بھی یہ, میں نے کہا یار یہ ڈبل گیم ہے. پھر ادھر ہم لوگ جب آئے, انہوں نے آ کے افسران بالا جو ان سے بات چیت کی ہے, ان کے نوٹس میں دیا کہ یار یہ اصل ہمیں اس وقت جو ہمیں زیادہ مجھے ان پہ یار یہ ہے کہ چلیں ٹھیک ہے یار یہ تھا, لیکن ہم نے جب لڑکی کو ڈیورس کر دیا ہم تو ایزیلی ہو گیا کہ یار ہمارا ان کے ساتھ نیٹ ورک یا جو ریلیشن تھا وہی ختم ہو گیا. اگر اس کے بعد میرا بھائی 1 دفعہ یا 2 دفعہ یا بقول ان کے 3 دفعہ, یہ کہتے ہیں جی وہ 2-3 دفعہ ہے, اگر وہ گیا ہے تو یار کم از کم ہمیں کال کرتے کہ بھائی ہمارا آپ کے ساتھ رشتہ ختم ہو گیا ہے, آپ کا چھوٹا بھائی حسنین ہمارے پاس آ رہا, آپ اسے کنٹرول کریں, اگر وہ نیکسٹ آئے گا تو ہم یہ کریں گے. ہم اس کو کنٹرول کرتے, کیونکہ ہمارے تو نوٹس میں یہ تھا ہی نہیں کہ حسنین ڈیورس کے بعد ادھر گیا ہے یا نہیں گیا, یا آلریڈی ان کا کوئی رابطہ ہے یا ریلیشن نہیں, ہمارے نوٹس میں نہیں تھا. لیکن ان کے پوری فیملی ممبر جتنے یہ گھر کے ممبر ہیں, فیمیل ہیں میل ہیں, سب کو تھا کہ پتہ تھا کہ یہ ریلیشن چل رہا ہے, یا حسنین 2 دفعہ ہے یا 1 دفعہ ہے یا 3 دفعہ, جتنی دفعہ بھی ان کے نوٹس میں یہ چیز تھی. محمود اب آپ یہ بتائیں کہ آپ پولیس نے کارروائی کی, ایک جو مین مرکزی ملزم ہے اس کو پکڑ لیا, جی بالکل, اس کا چالان ہو گیا, سارا کچھ ہو گیا, جی بالکل. اب مطمئن ہے آپ پولیس کی کارروائی؟ جی پولیس کی کارروائی سے الحمدللہ 100% ڈیفینیٹلی میں مطمئن ہوں, کیونکہ ماشاءاللہ SHO صاحب جو اعجاز رشید ڈار صاحب وہ بھی ہمارے ساتھ بڑا اچھا کوآپریٹ کر رہے ہیں, اور موقع کے ٹائم جو ولی محمد صاحب تھے ادھر, انہوں نے بھی بڑا اچھا, اور ہماری بات کو, ہماری فیلنگ, ہمارے جذبات کو انہوں نے سمجھا ہے. اور مجھے جو لگ رہا ہے یہ 4 سے 5 دن میں جو پروسیس جس طرح سے کیس کا چل رہا ہے, میرے خیال سے آئی تھنک ہم لوگ 100% ایگری کرتے ہیں کہ بالکل وہ ٹھیک طریقے سے چلا. اچھا یہ بتائیں کہ ابھی بوٹا جس کا بتا رہے ہیں کہ لہجہ یہ تھا کہ وہ لگ رہا تھا کہ, کیونکہ بوٹا یہ ہے نا کہ جی میرے خیال سے وہ آلریڈی کرمنل بندہ ہے, کیونکہ ان کا کہنا ہے بڑے بھائیوں کا کہ وہ جب اپنی بہن کو کبھی وہ ملنے ملانے بھی آئے ہیں نا وہ لوگ ود فیملی بھی, تو بوٹا کے پاس پسٹل آلریڈی ہوتا ہی تھا. کہ یار اس طرح کیا کوئی پرابلم ہے کہ بہن کے گھر آپ جا رہے ہیں, کوئی دشمنی ہے یار کہ آپ آلریڈی گن پوائنٹ ہر دفعہ آپ کے ساتھ پسٹل ہے اور آپ اپنی بہن کے گھر آ رہے ہیں. یہ آلریڈی ان بھائیوں کے نوٹس پولیس کو بتائی آپ نے, یہ طارق بھائی نے پتہ نہیں پولیس نے دسیا کہ پستول ہے, دیکھو یہ گل نہیں پولیس نے میں دسی, پولیس نے دسو نا تاکہ انہوں بھی شامل تفتیش کرن.
ये दसो SHO साहब। हाँ जी, आप उन्होंने ऐसे ये तो जितना भी दसा सारा है ना जिस केस का जो मरकजी मुलजम है, मेरे ख्याल से ये अकील भी पता नहीं अब ये कह रहा है कि जी मैंने शूट किया ये वो, लेकिन मुझे जो लगता है इस केस की ऑलरेडी प्लानिंग थी और सारा इसका जो मरकजी मुलजम है वो बूटा। पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस तहकीकात कर रही है। SHO साहब हमारे साथ होंगे इसके बाद, और उनसे हम जानेंगे कि ये किस तरह इस मर्डर तक पहुँचे और अब तक इंटेरोगेट क्या कुछ किया है। एक और अजीज़ हसनैन के हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करते हैं और देखते हैं कि उन्होंने वो किस तरह से, किस एंगल से इस सारे केस को देख रहे हैं। हसनैन का क्या रिश्ता था आपसे? वो मेरा ब्रदर इन लॉ है, मैं उसका बहन हुई हूँ। अच्छा, तो ये कब से ये मामला चल रहा था, क्या था? आप चूँकि बहनोई घर के बड़ों में से होते हैं, मशवरों में होते हैं, तो ये क्या आपको क्या बिठाया गया इस सारे मामले में? पहले कोई बातचीत हुई इस पे पहले? नहीं, पहले तो इस टॉपिक पे बात नहीं हुई क्योंकि ये अस्ताना चक के रहने वाले हैं, लेकिन मैं साथ ही सैयद वाला, मैं सैयद वाले का रहने वाला हूँ। तो ये जब अभी ये केस हुआ है ना, तो उस वक्त इन्होंने मुझे कॉल की थी कि भाईजान आप किधर? मैंने कहा यार मैं तो घर पे हूँ। कहते हैं कि इस तरह जो कॉल आई है मैं उधर से, भाई हसनैन को उन्होंने कत्ल कर दिया, तो आप भी हमारे पास इधर पहुँचे। तो फिर उस वक्त मैं इनके पास इधर पहुँचा हूँ। पुलिस कार्रवाई कर रही है, मुतमिन है पुलिस? हाँ, पुलिस की कार्रवाई से हम बिल्कुल मुतमिन हैं, वो अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं और जो उनको करना चाहिए बिल्कुल वही कर रही है। गुफ्तगू आपने सुनी है, और ये सारी मुदई पार्टी थी। तारिक हैं, भाई हैं, महमूद हैं, ये भाई हैं मकतूल हसनैन के, साथ उनके ब्रदर इन लॉ हैं। तो ये सारी जो एक कहानी जो सामने आई है अब इसमें, वो ये कि अब चूँकि 3 दफ़ा पहले भी जो मुलज़मान हैं वो कहते हैं कि हसनैन वहाँ सम्मिदी झोंक आ चुका था और पहले भी ये काम कर चुका था, तो उस पे इनका शिकवा ये है कि अगर 3 दफ़ा पहले आया था तो हमें बताया जाता, और फिर अगर ये सब कुछ ऐसा हो भी गया था तो इस मामले को बैठ के किसी तरीके से रिज़ॉल्व किया जाता। हमारा कम से कम इंतज़ार करते ये सब कुछ करने से पहले। बहरहाल पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये केस कैसा है, किस तरह से देखते हैं पुलिस वाले इसको? SHO थाना रोडाला एजाज़ रशीद डार साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे हम इस पे बात करते हैं। SHO थाना रोडाला एजाज़ रशीद डार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम इस केस के हवाले से बात करते हैं। दोहरे कत्ल की ये वारदात है, ये कत्ल क्यों कर हुआ, किसने ये किया, पुलिस को इत्तला कैसे पहुंचती है और पुलिस फिर कैसे असल मुलज़मान तक पहुंचती है इस कत्ल के? बहुत शुक्रिया सर वक्त इनायत करने का। बताइएगा कि किस तरह से पुलिस को इत्तला मिलती है और फिर काम शुरू करती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। SHO रोडाला एजाज़ डार बात कर रहा हूँ। सर इस तरह होता है कि जब तक आवाम पुलिस के साथ ताउन करती है ना, मुलज़मान अपना मकरू चेहरा छुपा ही नहीं सकते। ये जो लर्ज़ा खेज़ वारदात हुई है ना सर सम्मी की जोक में, इसमें एक जो है ना हसनैन रज़ा नामी लड़का कत्ल हुआ है और एक ना शादिया नामी लड़की, 2 लोगों को एक ही रूम में एक ही वक्त में कत्ल कर दिया गया सर। और इनको कत्ल करने वाला जो है वो शादिया का भाई है जिसका नाम अकील उर्फ बादल नाम का है सर। उसने दोनों को कत्ल कर दिया। मुझे सर इन्फॉर्मेशन मिलती है, वहाँ का एक मोतबर आदमी वो मुझे बज़रिया कॉल इतला देता है, बज़रिया फ़ोन, सर इस तरह लगता है कि सम्मी की जोक में ना ये 2 लोग कत्ल हो गए और जो वारिस हैं वो इस बात को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और अभी तक इस वकूए को कम से कम 1 घंटा हो गया, अभी तक पुलिस को इतला नहीं दी गई। इस इतला पे सर मैं अपना सिक्योरिटी कांस्टेबल और अपनी पुलिस को रवाना करता हूँ। तो इस दौरान हमें सर पता चल जाता है कि सम्मी की जोक में बादल नामी लड़का है, उसने गैरत के नाम पर अपना जो है ना एक करीबी रिश्तेदार कत्ल कर दिया। उसमें थोड़ी सी मैं स्टोरी में सर जाऊँगा। इसकी बहन एक है शाजिया, उसकी शादी सैयद वाला के इलाका में सतारा चक है, वहाँ पे इसकी शादी हुई होती है। तो शादी में इसके जो है ना दौरान शादी अपने देवर के साथ नाजायज़ तल्लुकात हो जाते हैं। इसकी शादी उस्मान से हुई होती है और इसके तल्लुकात जो हैं सर वो हसनैन के साथ हो जाते हैं, ठीक है। इस दौरान उसके खामिद को जब पता चलता है वो अपने तौर पे समझाता भी जाता रहा, लेकिन जब मामला नहीं ठंड होता तो वो इसको शादिया को डिवोर्स कर देता है। जब इसकी तलाक हो जाती है उसके बाद भी ये मुलज़िम उसका पीछा नहीं छोड़ता और ये जो है ना इधर इनके गाँव में आना जाना शुरू कर देता है। मकतूल इनके गाँव में आना जाना शुरू कर देता है सर, मकतूल हसनैन।
تو اس دوران جو ہے نا اس کے گھر والے بھی اس کو متعدد بار منع کرتے ہیں کہ یار ہمارا جو ہے نا پہلے بڑا مسئلہ ہو گیا، تو اب ہم اس گھر میں دوبارہ شادی نہیں کر سکتے جس میں طلاق ہوئی اور آپ کی وجہ سے ہوئی، تو ہم آپ کے ساتھ تو بالکل رشتہ نہیں کریں گے۔ منع کرنے کے باوجود بھی یہ ملزم پھر ادھر بار بار سر آتا رہا ہے۔ تو ایک دن دوپہر میں جب وہ آیا ہے تو اس کے بھائی کو بھی پتہ چل جاتا ہے یہ جو ملزم وکیل ہے، اس نے پھر سر اس کو جو ہے نا روم میں جاتا ہے، دیکھتا ہے ان کو اکٹھے بیٹھے ہوئے، تو اس کے پاس پہلے پلانڈ تھا، اس کے پاس اپنا ویپن وغیرہ بھی تھا سر، تو اس نے روم میں بیٹھے ہوئے دونوں کو غیرت کے نام پہ دونوں کو قتل کر دیا سر، اور اس نے کافی زیادہ مطلب 13-14 فائر مارے اس نے دونوں لوگوں کو۔ اچھا، مطلب غصہ اینگر جو ہے وہ اس کا نظر آ رہا تھا اس نے 13-14 فائر مارے، اور پوری باڈی پہ لڑکے کو بھی اور لڑکی کو بھی سر انہوں نے نا فائر مار کے ان لوگوں کو قتل کر دیا۔ تو انہوں نے قتل کو چھپانے کی بڑی کوشش کی، انہوں نے پولیس کو اطلاع نہیں دی۔ جب پولیس وہاں پہنچ گئی تو اس کے بعد انہوں نے پھر 15 پہ کال کر دی کہ اب ہمارا جو ہے نا اس طرح کا کچھ ہمارے خلاف نہ ہو جائے، لیکن انہوں نے بھی یہ قتل غیرت کے نام پہ کیا اور غیرت کے نام پہ قتل کر کے اس جرم کو بھی چھپانے کی پوری کوشش کی ہے۔ اور اب پوسٹ مارٹم ہوتا ہے، گولیاں لگی ہوئی ہیں دونوں کو، دونوں جو مقتول ہیں ان کو، یہ بتائیے گا کہ ایف آئی آر پھر کس کی مدعیت میں اس کا اندراج ہوتا ہے، اور ملزمان سے متعلق بتائیے گا کہ کیسے ان کو گرفتار کیا جاتا ہے؟ سر اصل میں ظاہر جب کوئی قتل ہوتا ہے تو اس کی جو بنیادی چیزیں ہیں وہ ہمیں اڈاپٹ کرنی پڑتی ہیں سر۔ اس کے بعد ہم نے اس کی ڈیڈ باڈی وہاں پہ THQ ڈیڑا والا میں شفٹ کروائی ہے، ان کا پوسٹ مارٹم کروایا۔ تو جہاں تک مدعیت کی حد تک ہے تو ابھی تک تحقیقات جاری ہیں، لیکن مدعی جو ہے نا سر، ہم نے جن کا لڑکا قتل ہوا ہے ان کو ہی ہم نے اس میں مدعی بنایا ہے، چونکہ ان کا یہاں پہ قتل ہو گیا۔ اب ظاہری طور پہ تو لگ رہا ہے کہ یہ غیرت کے نام پر ہی قتل کیا ہوا ہے، باقی مزید اگر کوئی بات سامنے آئی تو ہم انشاءاللہ آپ سے بھی شیئر کریں گے، لیکن لگتا ایسے ہے کہ انہوں نے نا وہ اس کے ساتھ ناجائز تعلقات کی بنا پہ یہ قتل ہوتا ہے۔ ملزمان ابھی گرفتار ہوئے ہیں، عقیل نامی ملزم جس کا سر بالکل الحمدللہ افسران بالا کی جو ہے وہ ہدایات پر، افسران بالا کی رہنمائی میں ٹیکنیکل ذرائع، مخبر کی اطلاع، اس میں ہماری جو ہے نا جتنے بھی پولیس کے سپورٹنگ ذرائع اور سپورٹنگ ٹولز کو استعمال کرتے ہوئے الحمدللہ ہم نے ودن 24 آورز اس ڈبل مرڈر کے ملزم کو بھی ہم نے گرفتار کر کے پابند صلاحیت کر دیا۔ ملزم ایک ہی ہے یا اس کے کوئی ساتھی بھی ہیں، کسی کا مشورہ کوئی ہوتا ہے؟ ظاہری سی بات ہے ایسے کیسز میں ظاہر اس کا والد بھی گھر میں موجود تھا جب یہ وقوع ہوتا ہے، تو ممکن ہے کہ اس کے 6 بھائی بھی ہیں، تو ایٹ دا کرائم سین تو یہ ایک بندہ ہی ہے، لیکن ممکن ہے کہ اس کے ساتھ کوئی مشورے میں یا اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایک آدھ بندہ اور لازمی شامل ہوگا۔ اعلیٰ قتل برآمد کر لیا سر الحمدللہ، اعلیٰ قتل بھی برآمد ہو گیا ملزم سے، اور اس کا جو ہے نا وہ پورا پروسیس جاری ہے۔ اللہ ٹھیک ہے۔ یہ ملزم گرفتار کہاں سے ہوتا ہے؟ ادھر سمی کی جھوک سے ہی یا کہیں نواح میں چلا جاتا ہے؟ نہیں سر، یہ ملزم جو ہے نا وقوع کرنے کے بعد کھوڑے والا کے علاقے میں چلا جاتا ہے، اور پولیس کی ٹیمیں وہاں جا کے کھوڑے والا کے علاقے سے اس کو جو ہے نا سر گرفتار کر کے لے کے آتے ہیں۔ 2 پولیس کی ٹیمیں جو ہے وہ وہاں سے گرفتار کرتی ہیں۔ غیرت کے نام پہ یہ دوہرا قتل یہ ہوتا ہے تھانہ روڈالہ منڈی کے علاقے، گاؤں ہے سمی دی جھوک، وہاں پہ، اور وہاں پہ مبینہ طور پہ خاتون کے ناجائز تعلقات ہوتے ہیں اپنے دیور کے ساتھ، اور اتنی تعلقات کی وجہ سے، اسی وجہ سے خاتون کو طلاق ہوتی ہے، جس کا نام شازیہ بتایا گیا ہے۔ طلاق ہونے کے بعد یہ تعلقات، یہ ملاقاتوں کا سلسلہ رک نہیں سکتا، جاری رہتا ہے۔ وہاں پہ اہل دے جو موجود ہوتے ہیں، دونوں کے گھر والے مقتول حسنین اور شازیہ دونوں کے سمجھانے والے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے، یہ پہلے بھی اسی وجہ سے نقصان ہو چکا ہے، تو مزید کسی نقصان سے بچنے کے لیے اس واقعے کو یہیں روکا جائے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو یہیں روکا جائے۔ تو اس روز مبینہ طور پہ حسنین جو ہے وہ گھر پہ موجود ہوتا ہے شازیہ کے، دونوں اکٹھے ہوتے ہیں، اور شازیہ کا بھائی عقیل جب دونوں کو اکٹھا پاتا ہے تو طیش میں آ کے ان دونوں کو قتل کر دیتا ہے، گولیوں پسٹل سے یہ فائرنگ کرتا ہے، اور جتنی میگزین ہوتی ہے وہ پوری کی پوری دونوں پہ خالی کر دیتا ہے۔ اور پھر یہ واقعہ ہونے کے بعد پولیس کو اطلاع نہیں دی جاتی، پولیس سے چھپایا جاتا ہے، لیکن وہ جس طرح سے اعجاز ڈار صاحب نے آغاز کیا اپنی گفتگو کا کہ جب تک ذمہ دار شہری موجود ہیں، وہ شہری جو پولیس کا، جو عوام کا تحفظ چاہتے ہیں، پولیس کا ساتھ دیتے ہیں، وہ موجود ہیں، تب تک ملزمان چھپ نہیں سکتے۔
तब तक कोई ऐसा जुर्म छुप नहीं सकता, तो फौरी तौर पे पुलिस को इत्तला दी जाती है ये मर्डर होने के 1 घंटे के वक्त के दौरान। तो पुलिस के पहुंचने से पहले ही, चूँकि मुलज़मान के इल्म में ये बात आ चुकी होती है कहीं ना कहीं किसी न किसी ज़रिए से कि ये इत्तला पुलिस को मिल चुकी है, तो पुलिस जैसे ही पहुंचती है 15 पे भी एक कॉल जो है वो कर दी जाती है कार्रवाई के तौर पे। तो वहाँ से डेड बॉडीज़ को रिकवर किया जाता है, साथ ही साथ जो है वो शवाहिद जो हैं वो इकट्ठे किए जाते हैं, फौरी तौर पे जो मुमकिन शवाहिद जो वहाँ पे मौजूद होते हैं, डेड बॉडीज़ को पहुँचाया जाता है THQ जनावाला पोस्टमार्टम, और फिर उसके बाद 24 घंटों के अंदर अंदर ये जो कातिल है जिसका नाम अकील बताया जा रहा है, इसे गिरफ़्तार किया जाता है, पाबंद सलासिल किया जाता है। अभी इंटेरोगेशन का अमल जारी है, ये बात सामने आना भी बाकी है कि अकील के साथ साथ मशवरे में और कौन कौन था। ये तो थी इस कहानी से, इस FIR से रेलेवेंट सारी स्टोरी। अब एक और आपको बड़ा दिलचस्प फैक्टर बताते हैं कि जब हम इस थाना पहुँचे हैं तो देखते हैं कि थाने की बिल्कुल हालत जो है वो यकसर बदल चुकी है। खूबसूरत चेयर्स, बैठने के लिए वेटिंग एरिया, और एक बिल्कुल अलग से लुक दे दी गई थाने को। और देखते ही हमने टीम मेंबर से आपस में डिस्कशन की और एक सवाल सामने आया, वो हम SHO साहब से भी करते हैं कि थाने की ओवरऑल लुक तो बदली, क्या कारकर्दगी में भी कोई तब्दीली आई? तो इनसे हम जानते हैं कि एक तो बड़ी मेहनत माशाल्लाह आपने की है इस थाने पे जी, वो नज़र आ रहा है, क्योंकि हम पहले भी हम विज़िट करते रहे हैं यहाँ पे, प्रोग्राम्स हम कर चुके हैं, तो वो जो चीज़ है वो देखने में आई। तो कारकर्दगी में भी बदलाव आया, आपकी जो टीम है उसके हवाले से भी थोड़ा बताइएगा। पहले ये बताएं कि ये सब कैसे मुमकिन हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें सबसे ज़्यादा क्रेडिट जो है ना हमारे IG साहब को जाता है सर। उन्होंने थानों की रेनोवेशन और तज़ीन व आराइश के लिए बाकायदा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से फ़ंड कलेक्ट करके सर उन्होंने फ़ंड को बड़ा अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया। जिस थाने में जितनी रकम की ज़रूरत थी उसके मुताबिक उन्होंने सर इसको ना, उसमें हमारे जो CPO साहब थे, एक्स CPO साहब थे, मौजूदा CPO साहब हैं सर, इन सब अफसरान की निगरानी, रहनुमाई और उनकी जो है ना भरपूर कोशिशों के बाद मेरे सर्कल में जनाब SP साहब थे, उस वक्त DSP मलक तारिक साहब थे, अभी DSP साहब हैं, ये पूरी टीम वर्क है। और उन्होंने हमें प्रॉपर छोटी छोटी बात पे गाइड करके मशवरे दे के उन्होंने हमारे थाने को बहुत अच्छा बना दिया है। और इस वक्त हमारे थाने में अल्हम्दुलिल्लाह वेटिंग एरिया है, जब भी कोई आते हैं तो बैठने के लिए बड़ी अच्छी जगह थाने में सर हो गई है। थानों की तब्दीली के हवाले से आप बात कर रहे हैं तो वेटिंग एरिया हमारे थाने में बने हुए हैं, बेंचेस वगैरह हैं, चेयर्स हैं, सोफ़ा वगैरह हमने रखा हुआ है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे बाकायदा एक कांस्टेबल गाइड है, जब कोई साइल आता है उसको नहीं पता होता तो वो, या अगर कोई खातून आती हैं तो यहाँ पे लेडी गाइड मौजूद हैं, तो उनको प्रॉपर जो है ना वो मुतलका उनके ऑफिसर तक या मुतलका दफ्तर तक या उनको जो भी मामला, अगर उन्हें SHO साहब के पास जाना हो तो वो पूरा मामला उनको बाकायदा एक गाइड लाइन मुहैया की जाती है। और उनको बाकायदा उसके अलावा थाना में पीने के लिए ठंडा पानी और बैठने के लिए अच्छी जगह मिल जाए और उनके साथ अच्छे लहजे में साइलों के साथ बात कर ली जाए। मेरा ख्याल है साइलिन के लिए यही बहुत हो जाता है। मेरा सवाल था कि वो रवैयों में जो तब्दीली है वो कितनी आप देख रहे हैं, अपने स्टाफ का बताएं। और ये बताएं कि क्या थाना तब्दील होने के बाद क्या तब्दीली आई, कितना रैपिडली आपने जराइम पे काबू पाया? सर अल्हम्दुलिल्लाह जराइम पे भी जो है ना बहुत ज़्यादा अल्लाह पाक ने करम किया है। थाना रुडाला का आप अगर साहब का रिकॉर्ड निकलवाएंगे और ये साल 24 का आप निकलवाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आएगा। और पुलिस में भी अब पढ़े लिखे जवान ज़्यादा हैं, तो वो जो एक हाकमाना रवैया या बल्कि कम्युनिटी पुलिसिंग ऑफिसर्स भी हर मीटिंग में हमें यही गाइड करते हैं कि कम्युनिटी पुलिसिंग और लोगों की मदद करें, लोगों का साथ दें, जो जिनके साथ ज़्यादती हो रही उनको पूरा तामन करें सर, उनको एंटरटेन किया जाए, उनके साथ पूरा ताउन किया जाए। और ये कम्युनिटी पुलिसिंग ही है जिसकी वजह से पुलिस को 15 पे इत्तला होने से पहले कोई ज़िम्मेदार शहरी जो है वो अपना समझते हुए, अपना इदारा ओन करते हुए, अपने मुहाफ़िज़ समझते हुए पुलिस को इत्तला करता है कि सम्मी दी झोंक में ये डबल मर्डर हो चुका है और आप फौरी तौर पे जितना जल्दी हो सकता है रिस्पॉन्ड करें। और उसी वजह से पुलिस ने शवाहिद ज़ाया होने से बचाए और फिर मुल्ज़िमान तक पहुँचे।
ایس پی جڑاوالا ٹاؤن عابد حسین ظفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے ہم اس کیس کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور اس کیس کی خاص طور پہ انٹروگیشن کو لے کے کچھ سوال تھے مدعی جو فیملی ہے ان سے متعلق ہم ان سے بات کریں گے. سر بہت شکریہ وقت عنایت کرنے کا. یہ ڈبل مرڈر کیس تھا, ایک ہی جگہ پہ ایک خاتون اور ایک شخص کو قتل کیا جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد پولیس کس طرح سے اس پہ رسپونڈ کرتی ہے؟ جی جیسا کہ آپ کے علم میں ہے, بس جیسے ہی ہمیں یہ تھرو 15 یہ کال موصول ہوئی کہ 363 کاف میں جو ہے قتل کا انسیڈنٹ ہوا ہے, تو اس پر فوری طور پر جو ہے وہ میں نے ذاتی طور پہ بھی رسپونڈ کیا, مقامی پولیس بھی پہنچ گئی. ہم نے جا کر جب وہاں حالات دیکھے تو وہ یہی پایا گیا کہ عثمان نامی آدمی تھا جس کی ایک شازیہ عورت کے ساتھ, اللہ دیتا کی بیٹی ہے, اس کے ساتھ شادی ہوئی تھی, جو بعد ازاں کو ناچا کی ہوگی ان کی. اس کے بعد شازیہ جو ابھی اپنے میکے میں اللہ دیتا کے گھر رہ رہی تھی, تو حسنین ایک ہے عثمان جس کی شادی ہوئی تھی, اس کا بھائی ہے, وہ وہاں پر آیا ہے گاؤں میں. تو ان کو کوئی شاید یہ شبہ تھا اس حوالے سے کہ اس کے کوئی illicit ریلیشن شازیہ کے ساتھ ہیں. اس وجہ سے اس کا بھائی عقیل جو ہے شازیہ کا, وہ گاؤں میں ہی اس کی ٹیلر کی دکان تھی, اس کو پتہ چلا ہے, وہ وہاں پہنچا ہے اور اس نے جا کر جو ہے وہ فائر کر کے ان دونوں کو جو ہے وہاں پر موت کے گھاٹ اتار دیا. تو بڑا اندوہناک واقعہ تھا, اس میں بڑی ایفرٹ کی گئی اور ہم نے ودن 12 آورز جو ہے الحمدللہ ملزم بھی جو ہے اس میں گرفتار کیا ہے. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ جیسے ہی جب ہماری مدعیان سے بات ہوتی ہے تو وہ ایک بات کہتے ہیں کہ ایک بھائی ہے مرڈرر کا, عقیل کا بوٹا, جو فون کرتا ہے جو مدعی ہیں ان کو کہ یہ ہوا ہے, اور بڑے دھمکی آمیز لہجے میں, اور بتاتا ہے کہ 10 منٹ میں آپ کو اس کا رزلٹ مل جائے گا. وہ کہتے ہیں کہ بھئی بیٹھ کے ہم اس معاملے کو ریزالو کر لیں گے. یہ ساری کنورسیشن آن دی ریکارڈ ہے, انہوں نے ہمیں بتائی ہے. تو وہ ابھی تک بوٹا کو شامل تفتیش کیا گیا ہے کہ چونکہ یہ فرد واحد کا تو جرم لگ نہیں رہا بادی نظر میں؟ جی بالکل درست ہے, یہ ظاہر ہے ابھی ارلی سٹیجز ہیں. جب بندہ پکڑا گیا تو اس کے بعد تفتیش جو ہے چل رہی ہے. ابھی تک ان کی کنفرنٹیشن ہوگی تو چیزیں مزید جو ہے وہ اس میں سامنے آئیں گی. سردست جو بوٹا والی بات ہے اس میں ابتدائی طور پر ہمارے علم میں نہیں چیز آئی ہے, لیکن ہم انشاءاللہ اس کو پراپر انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں اور انصاف پر مبنی فیصلہ کیا جائے گا انشاءاللہ. اچھا سر, ایک اور چیز ہے کہ جس میں خاص طور پہ یہ جو غیرت کے نام پہ قتل کیے جاتے ہیں, اس میں مدعی اسٹیٹ بن جاتی ہے, تو ایسی صورت میں کیس کتنا مضبوط ہوتا ہے, خاص طور پہ اگر ٹرائل کی بات کی جائے اس میں, اس حوالے سے تھوڑا بتائیے گا. جی میں بتاتے چلوں, اس میں ظاہر ہے ہم جو یہاں پر ایسے خدا نخواستہ انسیڈنٹ جہاں بھی ہوا ہے تو ہم نے اپنی پولیس کی مدعیت میں ہی FIR درج کروائی ہے, اور 311 ایفنس جو ہوتا ہے وہ بھی اسی وجہ سے لگایا ہے تاکہ جو ہے وہ ملزم کو سزا دلوائی جا سکے. اس میں گواہان بھی ہمارے ہوتے ہیں, کیونکہ یہ اس میں 2 مرڈر تھے. جو مقتول ہے اس میں حسنین, اس حسنین کے چونکہ ورثاء سٹینڈ کر رہے ہیں, انہوں نے ان کی ہی اپلیکیشن پر جو ہے, اور ان کی کنٹینشن اور ڈیفرنٹ تھی. وہاں پر موقع پہ حالات جو سننے میں آتے ہیں, جو بندہ خود بتاتا ہے ان کے اور ہیں, تو ان کے جو ورثاء ہیں, ہمیں تو ظاہر ہے ان کا مرڈر ہوا ہے تو ان کے موقف کے مطابق ہی چلنا تھا. تو ہم انشاءاللہ کیس کو مضبوط بنائیں گے تاکہ جو بھی اس میں جرم کرنے والا ہے وہ سزا سے بچ نہ سکے, انشاءاللہ سزا سے نہ بچ سکے. اب کوئی میسج دیں گے خاص طور پہ جڑاوالا کے عوام کے لیے؟ ابھی آنے والے دنوں میں محرم الحرام آ رہا ہے, اس حوالے سے امن و امان کی صورتحال کے حوالے. جی بالکل محرم الحرام کی آمد ہے. اس حوالے سے ہماری جو ابتدائی تیاری ہوتی ہے اس پر ہم بالکل شب و روز لگے ہوئے ہیں. پیس کمیٹی کی جو میٹنگ ہے تحصیل لیول کی وہ ہم کر چکے ہیں. لائسنس دار اور جو متعلقہ منتظمین ہیں ان سے بھی جو ہے وہ ہماری میٹنگ جو ہے وہ ہو گئی ہے, کچھ ہونے والی ہے. جو بھی ایشوز والے پوائنٹ ان پر ڈسکشن ہو گئی ہے. تو ہمارا میسج یہ ہے کہ چونکہ یہ بڑا ایک حساس ٹائمنگ ہے, اس میں کوئی تیسرا فریق یعنی کوئی دہشت گرد یا خدا نخواستہ وہ فائدہ نہ اٹھائے. ہمیں سب کو اپنی آنکھیں اور کان جو ہے وہ ان کو بالکل پورا جو ہے ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اور کوئی بھی ایسی مشکوک معمولی سی بھی سرگرمی ہے کہیں بھی نظر آتی ہے وہ ضرور ہمیں بر وقت انفارم کریں تاکہ یہاں پر پبلک پیس جو ہے اس کو مینٹین کیا جا سکے اور ہر ایک کی جان و مال محفوظ رکھی جا سکے.
گفتگو آپ نے سنی خاص طور پہ اس کیس کے حوالے سے کہ کس طرح سے اس کیس کو انٹیروگیٹ کیا جا رہا ہے اور فوری طور پہ ودن 12 آورز اصل جو مجرم ہے جو قاتل ہے اس تک پولیس پہنچ گئی. تمام شواہد پولیس نے فوری طور پہ پہنچ کے اکٹھے کیے اور کچھ چیزیں ایسی ہیں, کچھ سوال ایسے ہیں جو ابھی مدعیان دوران انٹیروگیشن پولیس کو بتا رہے ہیں کہ ان خطوط پہ بھی ہونی چاہیے انٹیروگیشن, ان لوگوں کو بھی شامل تفتیش کیا جائے. تو پولیس اپنے تئیں وہ سب کچھ بھی کر رہی ہے اور ان لوگوں کو خاص طور پہ بھوٹا کا نام جیسا کہ اس میں آتا ہے اور بھی لوگ ہیں ان کو بھی شامل تفتیش کیا جا رہا ہے. تو غیرت کے نام پہ یہ قتل تھا, پولیس فوری طور پہ پہنچی اور اس نے اپنا کام کیا. ایک اہم بات اس سب میں کہ ایک عام شہری نے ذمہ داری کا ثبوت دیا اور پولیس کو اطلاع کی. 1 گھنٹہ ہو گیا یہ واردات ہوئے, 1 گھنٹہ واردات ہونے کے بعد پولیس کو جب کوئی اطلاع نہیں تھی تو ایک عام شہری, ایک عام دیہاتی نے ذمہ داری کا ثبوت دیا اور پولیس کو اطلاع دی. تو ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے ارد گرد کوئی جرم ہوتا دیکھیں یا کسی جرم کی ہمیں کوئی خطرہ محسوس ہو تو فوری طور پہ متعلقہ تھانہ یا 15 ہمارے پاس ایک پلیٹ فارم ہے, ایک نمبر ہے, اس پہ فوری طور پہ اطلاع دیں کہ یہاں پہ یہ ہونے جا رہا ہے, تاکہ بر وقت وہاں پولیس پہنچے, کارروائی کرے اور کسی بھی بڑے نقصان سے بچا جا سکے. آج کے اس پروگرام سے سبیع الحسن خان کو ٹیم سمیت اجازت دیجیے. اللہ حافظ.